टीटागढ़ में 24 साल पुराना शिव शंकर मंदिर व धर्मशाला का नए ढंग से निर्माण। हिंदू मुस्लिम सभी मजहब के लोगों ने शरीक होकर हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम दिया। नए साल के शुभ अवसर पर एपी देवी पथ में 24 साल पुराना शिव शंकर मंदिर का नए ढंग से निर्माण गंगा जल से करते हुए मंदिर का उद्घाटन किया गया। इस शुभ अवसर पर चेयरमैन टीटागढ़ म्यूनिसिपलिटी कमलेश साहू, टीटागढ़ तृणमूल कांग्रेस सदर ओम प्रकाश साहू, उमेश वर्मा, सीनियर तृणमूल लीडर प्रेम जी सर, काउंसलर रियाजुद्दीन, अरमान मंडल, मंदिर के सीनियर मेंबरान और महिलाओं ने शिरकत की। यूपी में भी है, हरिद्वार, ऋषिकेश, काशी, ना जाने कितने स्थान सारे यूपी में ही है। डीजे हमारे झारखंड में तो एक ही देवघर बाबा का एमपी। तो ये सब बात पर नाम रहता हूँ। सब धर्मेर लोक एखाने बसबास करे। आजके देखें एक मंदिर उद्बोधन ताते समस्त लोक आमरा যারা দেখেন আরমান মন্ডল আছে, এখানে অভিনাশ সাউ আছে, বিভিন্ন সবাই একসাথে মিলেমিশে এটা পালন করছি। আজকে কলস যাত্রাতে আমরা সবাই আছি। আমরা চাই যে মানুষ এইভাবেই তৃণমূলের মানুষ সবাই মিলেমিশে সবার একসাথে আমরা বসবাস করি, শান্তিভাবে থাকি। আজকে এরকম একটা এটাই তো মিনি ইন্ডিয়া, এটা তো মিনি ইন্ডিয়া সত্যি বলা যায়। আজকে আমাদের টিটাগড়ে আমরা এটা দেখতে পাচ্ছি, বা হিন্দু হোক, মুসলমান হোক, খ্রিস্টান হোক, ইসাই হোক, বা যে কোনো ধর্ম হোক, আমরা মিলে জুলে পালন করি। যেভাবে আমাদের চেয়ারম্যান সাহেব বললেন, আজকে আমাদের সঙ্গে আরমান মন্ডল আছে, কমলেশ দা আছে, কৃষ্ণ শর্মা আছে, আমরা অনেক লোক আছে এই প্রোগ্রামে পার্টিসিপেট যেভাবে হিন্দু মুসলিম শিখে সবাই মিলে আমরা করছি। আর আমাদের টিটাগড়ে শান্তি আছে, আমরা সবাই মিলে জুলে একসঙ্গে থাকি আর থাকবো। अरमान मंडल, क्या कहना चाहेंगे इस शुभ अवसर पे मंदिर का उद्घाटन पे? बगल में 7 वार्ड जो है बगली वार्ड है, वहाँ पर एज ए मुस्लिम हिंदू भाई को क्या वार्ता देना चाहेंगे आप? हम वार्ता ये देंगे, ये जो है हमको प्यार हमेशा रहे, हम मिलजुल एकता हमेशा रहे, बस आप लोग साथ में हम रहे, आप मेरे साथ रहे। হ্যাঁ, কি বলবেন? আজকে উদ্ঘাটন সবাই মিলে জুলে পাড়ার লোক, আমাদের যে জ্যেষ্ঠ কাউন্সিলর আছে, চেয়ারম্যান সাহেব আছে, এমএলএ সাহেব আছে, সবার যোগে চেষ্টা হলো মন্দিরটা। আর কি প্রোগ্রাম আছে? আজকে কলস যাত্রা আছে, কলস যাত্রা হওয়ার পর পুজো হবে, 5 দিনের প্রোগ্রাম আছে, অষ্টগ্রাম আছে, তারপরে আপনার মহাভোগ আছে, তারপরে সুন্দরকাণ্ড আছে, তারপরে আপনার একটা হরিকীর্তন আছে।